عليكم. بونجور تو الموند. اقتراحي ليكم اليوم هما هاد لي سيجار معمرين ساهلين خفاف ظراف يتقادوا في اخر لحظه. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالدعم ديالكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه اذا كانت اول مره غتشاهدوا هذا الفيديو، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. هاد لي سيجار تقدروا ترافقوهم بسلطه، تقدروا تقدموهم كمقبله او لا ترافقوا بهم الحريره او السوبه ديالكم. وكيف ما كنعرفوا حنا كنستهلكم بزاف في شهر رمضان المفضل، وان شاء الله الشهر الفضيل راه قريب. نتمنى انكم تقيدوا هذه الوصفه وتجربوها وتردوا عليا الخبر. Alors aujourd'hui, ma proposition, ce sont ces cigares salés. J'espère que la recette va vous plaire. N'hésitez pas, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, à s'abonner, à activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles recettes. Sinon, pour ces cigares, vous pouvez les accompagner d'une salade ou vous pouvez accompagner vos soupes, vos potages par ces cigares. Vous pouvez également les présenter en apéritif. J'espère que la recette va vous plaire et que vous n'allez pas hésiter à la tester. Alors, بالنسبة لهاد لي سيجار، المهم انا غنديرهم اليوم دي سيجار، نتوما تقدروا ديروا حاجه اخرى. غنحتاج 250 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، غنحتاج بصله مشلضه رقيقه بزاف كيف كتلاحظوا، شوفوا كيفاش مشلضه رقيقه. غنحتاج جوج ديال الخزويات اولا جزرات محكوكين رقاق. غنحتاج هنا تقريبا عندي ما بين 50 اولا 60 غرام ديال الشعريه الروز اللي سلقتها 5 دقائق في الماء غليان، ومن بعد صفيتها وقطعتها حتى هي طريفات صغار. عندي تقريبا واحد 5 غرام ديال الفطر الاسود اللي رطبته في الماء حتى هو في الماء سخون اولا الماء غليان، وقطعته طريفات صغار. بالنسبه للبصله الشعريه والفطر تقدروا تستعملوا شي روبوت باش طحنوهم رقاق هكا. غنحتاج واحد البيضه اللي غنجمع بها الخليط ديالي. غنحتاج سكينجبير، غنحتاج الملحه البزار، غنحتاج صوص نيوكمان، هذه صلصه السمك، وغنحتاج شويه الزيت. غنحتاج الورقه البسطيله تقدروا تعوضوها بلي فوي دو ري ورق الارز. غنحتاج الزبده شويه مذوبه باش ندهن بها ورقه ديالي باش نحصل على دي واحد لي سيجار اللي يكونوا مقرمشين، حيت انا غنطيبهم في الفران. الا كنتو غطيبوهم غير غتقليوهم في المقله ما تحتاجوهاش. وغنحتاج شويه ديال خليط ديال الدقيق مع الماء باش نسد لي سيجار ديالي، وبطبيعه الحال تقدروا تستعملوا بيض البيض. Donc pour mes cigares aujourd'hui, je vais avoir besoin de haché de poulet. Ici j'ai 250 grammes d'haché de poulet. J'ai un oignon finement, très finement ciselé. J'ai 2 carottes finement râpées. J'ai à peu près 60 grammes de vermicelle de riz que j'ai cuit 5 minutes dans de l'eau bouillante et que j'ai coupé vraiment finement. J'ai à peu près 5 grammes de champignons noirs également que j'ai mis dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Ils ont gonflé. Ensuite, je les ai hachés finement. J'ai besoin d'un œuf pour lier ma préparation, du sel, du poivre, du gingembre, de la sauce Newman, un peu d'huile. J'ai besoin de feuilles de briques. Vous pouvez également utiliser des feuilles de riz. J'aurai besoin également d'un peu de beurre fondu pour induire mes feuilles de briques parce qu'en fait, je vais les cuire dans le four. Si vous voulez les frire, vous n'en aurez pas besoin. Et également un mélange en fait farine-eau pour souder mes cigares. Alors, علاش قلت لكم كل شيء اللي لاحظتوه مقطع صغير. Alors pourquoi tout est finement râpé ou finement ciselé? C'est justement parce que ma farce, je vais pas la cuire. حيت هاد الخليط ديالي اولا هاد لا فارس اولا هاد الحشوه ديالي ما غنطيبهاش، غطيب مباشره في الفران عندي. دونك كناخذ واحد الاناء كنخلط فيه جميع المكونات. دونك je vais prendre en fait un saladier ou un bol et je vais y mettre. غادي نضيف كيف قلت لكم جميع المكونات، غادي نخلطهم في هذا الاناء. en fait je vais mélanger tout les ingrédients dans un saladier. Je vais mettre les épices. غادي نضيف العطريه، غندير شويه ديال القياس ديال معلقه صغيره ديال سكينجبير. En fait je vais mettre une cuillère à café de gingembre, du sel, ملحه
poivre, بزار. بطبيعة الحال حتى تسالي وغادي تقدروا تذوقوا باش تشوفوا الا ناسبكم المذاق ولا تزيدوا شي حاجه. Donc en fait pour l'assaisonnement vous pouvez toujours le rectifier. وغادي نضيف شويه ديال لاصوص نيوكما. Je vais ajouter la sauce نيوكما. غادي نضيف معلقه كبيره عامره. Je vais ajouter une cuillère à soupe et je vais voir, je vais goûter et je vais voir. غادي نخلط هذا الشيء. Je vais mélanger ça. Je vais mélanger tout ça pour vérifier l'assaisonnement et pouvoir le rectifier. غادي نخلط، نحاول نخلط جميع المكونات مع بعضياتها باش نشوف واش الملحه البزار كلشي مقاد او نزيد شي حاجه. عاد نزيد البيضه ديالي. بالنسبه لي انا ما غنضيفش شي حاجه اخرى، بالنسبه لي كافي. دونك j'ai goûté un petit peu. Pour moi l'assaisonnement il est suffisant. Je vais prendre l'œuf. غادي ناخذ البيضه ديالي. هذه فقط je vais mélanger un petit peu. نخلطها شويه ونضيفها للخليط. Je vais l'ajouter en mélange. Et je vais remélanger un petit peu. وغادي نعاود نخلط. كيف كتلاحظوا شفتوا الالوان حتى الرائحه ديال الخليط ديالي زوين. Vous l'avez remarqué, l'odeur et même enfin l'odeur vous pouvez pas le remarquer, c'est moi qui le remarque, mais de toute façon si vous faites la recette vous allez vous en apercevoir. Ça sent trop bon. Et pour les couleurs aussi, regardez, ce sont de belles couleurs. Un mélange de couleurs en fait. On a l'orange, le blanc, le couleur du poulet, là, un rose plutôt, avec le noir des champignons. Donc voilà, صافي الخليط ديالي وجد. غندوز دابا نعمر اولا لي سيجار ديالي. Voilà mon mélange il est prêt. Je vais passer à la confection de mes cigares. غادي تقطعوا الورقه ديالكم على حساب القياس اللي بغيتو نتوما. En fait vous allez découper vos feuilles selon en fait la taille que vous voulez en triangle. غادي ندهنها بالزبده باش من طيب مقرمشه وتجي بنينه. تقدروا ديروا فقط الزيت. Donc je vais induire un peu de beurre fondu et vous confectionnez vos cigares. J'ai coupé en fait mes feuilles de briques, comme vous l'avez remarqué, en un triangle. Et vous faites des cigares selon en fait la taille que vous voulez. Ici, je les ai fait en taille moyenne. Je vais rouler. غادي نلوي لي سيجار ديالي. انا هاد الورقه راه كانت عندي في الكونجيلاتور، داكشي علاش ما عطانيش الدور. ندير شويه ديال الدقيق مع الماء باش نسد صافي. ونصاوب لي سيجار اخرين ديالي. غنحيدهم هاد القنيت حيت عندي قاصح. دونك فات ما بات elle était au congélateur. Donc je vais essayer d'enlever la partie qui a séché. غادي ندهنها مزيان بالزبده. او الزيت او لا خليط من الزبده والزيت ما بغيتو. ها هي الزبده الحيوانيه كتعطي واحد المذاق شويه زوين، يعني ماشي مارغرين. فوالا اي جو بلي mes cigares. J'induis
toujours. Voilà. Je refais. Je mets ma farce. Je rabats les côtés. كندير الجناب كنهبطهم هكا وكنلوي الورقه ديالي اولا السيجار ديالي اي جو بلي مون سيجار فوالا. كنبقى نستمر هكا. جو كونتينيو انسي. تقدروا تستغناو ما تدهنوش الورقه ديالكم. انا غير حيت الورقه راه شويه كاليتي ديالها ناقصه عندي هنايا. دونك en fait vous pouvez vous en passer de si vos feuilles de briques sont fraîches ou toutes. Vous pouvez vous passer du vous pouvez ne pas les induire en fait. Voilà. صافي غنبقى مستمره هكا حتى نسالي كاع لي سيكار اللي عندي وغادي انا غنطيبهم في الفران. الا كنتو ما دهنتهمش بزاف تقدروا تزيدوا لهم واحد الدهنه خفيفه ديال الزيت وتدخلوهم الفران مسخن على 180 درجه. ما تشدوش الوقت بزاف، واحد 20 دقيقه كافيه وكيجيو لذاذ ومقرمشين. Voilà, moi je vais terminer ainsi. Je vais continuer jusqu'à ce que je termine toute la farce dont je dispose. Ensuite, je vais les cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. En fait, si vous ne les avez pas assez induits de beurre pendant le roulage, vous pouvez, pendant que vous les farciez, vous pouvez en fait les induire d'un tout petit peu d'huile avant de les faire entrer au four. Sinon, pour ceux qui préfèrent la cuisson à la friteuse, vous pouvez bien sûr les frire. Ça prend 3-4 minutes et ils sont prêts. بالنسبه للناس اللي تيفضلوا الطهي في المقله اولا في الزيت، راه بطبيعه الحال كديروهم في الزيت ديالكم اولا في المقلاة في نار سخونه على، ومن بعد كتكون درجه الحراره متوسطه وكتخليهم يطيبوا 3-4 دقائق كتكون كافيه باش كيتحمروا لكم. هانتوما سمعوا التقرميشه اللي خرجتهم من الفران. Regardez comment ils sont croustillants après leur sortie du four. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالدعم ديالكم. ومبقى لي نقولكم تبقاو على خير. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos likes, vos commentaires. D'ici là, je vous dis à très bientôt.